Galing kami ng McDonald's. Det var det jag tänkte också. Yan. Ska vi inte träffa honom? Jag Nej. har sagt att han kommer. Nej. Ska inte annars vi blir sjuka, vi är inte sjuka här. Ja, men jag tänkte så att... Ja. Galing kami ng McDonald's, ayan ang yung Ilmaco and Company. Pagkatapos, ito yung ice cream. By the first smack is ice cream. Jag tror det var Dime och popcorn, men jag vet Dime inte and om popcorn, det är separat, eller dime and vad. popcorn flavor na ice cream. Okay, pupunta kami sa ano ni Yan, isa sa mga best friend niya, engineer yun siya, isa sa mga pinakamataas na engineer noon dito sa Sweden, pero kamag-anak pa rin sila kasi may sakit daw. Kaya magdadrive kami doon. Tapos biniri kumakain ng Ilmaco and Company. O sige, bye bye. Okay. Thank you for watching.